Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer par la révision. Question numéro 1. Mets ces phrases au passé composé. Alors, la phrase numéro 1. Hier, nous, alors verbe sortir. On dit hier, nous sommes sortis à midi et nous sommes allés au club. Nous sommes restés toute la journée. La phrase numéro 2. Avant-hier, ma tante est venue. N'oubliez pas l'accord. Le E. Ma tante est venue de Tanta. Elle est arrivée à la gare à minuit et elle est rentrée à la maison en retard. Elle est rentrée à la maison en retard. Question numéro 2, mais à la forme négative. Numéro 1, j'ai de l'argent. On va dire, je n'ai pas d'argent. Numéro 2, c'est un bon élève. On va dire, ce n'est pas un bon élève. Numéro 3, il y a une élève en classe. Alors, on va dire, il n'y a pas d'élève en classe. Numéro 4, chaque jour, je mange du poisson. On va dire, chaque jour, je ne mange pas de poisson. Question numéro 3. On remplace le complément par un pronom personnel. Je vais acheter cette voiture pour mon frère. C'est la première phrase. Je vais acheter cette voiture pour mon frère. Premièrement, on va voir, est-ce que c'est un complément d'objet direct ou bien indirect? On n'a pas ici une préposition, alors on va utiliser les pronoms personnels COD. Cette voiture, on va la remplacer avec la. Et on va la mettre entre les deux verbes. On dit, je vais l'acheter pour mon frère. نفتكر مع بعض يا شباب احنا بدلنا cette voiture بدلناها بلا. اولا هنحط مكانها يا اما لو لا يا لي يا الابوستروف، تمام، عشان هي كومبليمون دوبجي ديريكت، ما عندناش حرف الجر، ما عندناش بريبوزيسيون، تمام، فاحنا حطينا مكانها لا. لما جينا نحطها entre les deux verbes verbe aller et verbe acheter، هنلاقي ان verbe acheter بيبدأ بفويل، فاحنا مش هينفع نقول je vais la acheter، هنقول je vais l'acheter، خليناها الابوستروف عشان verbe acheter بيبدأ بفويل. Alors, phrase numéro 2, il a acheté ses stylos. On va remplacer ces stylos par les. ده عندنا هنا passé composé شباب ما ننساش، هنحط البرونوم بيرسونال بتاعنا قبل الباسé composé وهنقول il les a achetés. Il les a achetés. Phrase numéro 3. Nous avons donné l'addition au garçon. Phrase numéro 3 هنا عندنا au garçon فيها préposition لها au، فاحنا لازم هنستخدم complément d'objet indirect. لو احنا هنا عندنا complément d'objet indirect فاحنا هنحط البرونوم بيرسونال بتاعه اللي هو سي او اي، يا اما lui يا اما leur. alors garçon هنا singulier، احنا هنستخدم lui. هنحطه فين يا شباب؟ عندنا قبل الباسé composé، عندنا avant donné، ça c'est le passé composé.
هنقول nous lui avons donné l'addition. Nous lui avons donné l'addition. Numéro 4. J'ai donné mon stylo à Isabelle. طيب احنا هنا عندنا يا شباب complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Complément d'objet direct بتاعنا هو mon stylo. complément d'objet indirect اللي هو à Isabelle. طيب هنبدلهم هما الاثنين. هنبدلهم هما الاثنين. الترتيب بتاعهم بيبقى ازاي يا شباب في التبديل؟ لما نخليهم pronom personnel هنحط السي او دي الاول وبعدين السي او اي. وعندنا هنا passé composé يعني احنا هنحطهم قبل الباسé composé. يعني هنقول je le lui donné. Je le lui ai donné. عندنا أول حاجة هنا complément d'objet direct مكان mon stylo. وعندنا الindirect مكان à Isabelle. Alors on dit je le lui ai donné. Phrase numéro 5. Il a téléphoné à ses amis. La phrase numéro 5 فيها complément d'objet indirect. يعني إما هنستخدم يا lui يا leur. عندنا ses amis يعني pluriel يعني هنقول leur. هنقول il leur a téléphoné. Il leur a téléphoné. بعدين question numéro 4. Choisis. عندنا Simone هنحط معها fini avec S ولا fini avec T ولا finir في الانفينيتيف c'est devoir. هنستعمل معها هنقول Simone finit avec T c'est devoir. Numéro 2. L'ambulancier il m'a choisi avec S ولا choisi avec T ولا choisissant. Une courte route pour arriver tôt à l'hôpital. والambulancier لو احنا شلناه وحطينا مكانه pronom personnel sujet يا شباب هيبقى il يعني هنحط له it. هنقول choisi avec it. Numéro 3. Mes parents visite avec eux ولا visiter avec EZ ولا visite avec ENT. Là, mes parents on le visite avec ENT. Mon oncle au village. Il fait froid. J'ai froid. Il fait froid يعني الجو برد و j'ai froid يعني أنا بردان. Okay, j'ai froid c'est une expression شباب احنا بنستخدمها مع avoir. Numéro 5. Vous devez aller à l'infinitif ولا aller avec EZ ولا allant avec ONS chez le docteur. هنحط aller à l'infinitif parce qu'on a un premier verbe هنا متصرف عندنا un premier verbe deux verbes هنا يا شباب. premier verbe صرفناه deuxième verbe reste à l'infinitif بنسيبه في الانفينيتيف مش بنصرفه. اوكي. numéro 6. on était في الصيف يعني on a chaud. on était on a chaud بنكون حرانين بيكون برد يعني بيكون الجو حر يعني سوري مش بيبقى الجو برد. on était في الصيف بيكون الجو حر. question numéro 5. trouve la question. trouve la question. عندنا الإجابات وإحنا لازم نشوف الأسئلة بتاعتها هتبقى إزاي. j'ai 14 ans. عشان أسأل هقول quel âge as-tu. quel âge as-tu. numéro 2. oui j'aime le français. أقول له est-ce que tu aimes le français. numéro 3. les touristes visitent la tour du Caire. هنسأل مثلا عن les touristes هنقول
Qui visite la tour du Caire? مين اللي بيزور برج القاهرة؟ فقلنا لي توريست شلناهم وحطينا مكانهم كي. Numéro 4. Je n'aime pas les chats. Non, je n'aime pas les chats. طالما قال لي non ممكن نسأله est-ce que. Est-ce que tu aimes les chats? Numéro 5. Non, il est médecin. اللي لا هو دكتور فاحنا ممكن نقول له أي وظيفة أسأله هل هو مدرس هل هو محامي. نقول est-ce qu'il est avocat؟ هل هو محامي؟ فهو قال لي non il est médecin لا هو دكتور. Numéro 6. Je fais le devoir. قل له que fais-tu؟ أنت بتعمل إيه؟ Numéro 7. Je passe les vacances au bord de la mer. هقول له où passes-tu les vacances؟ أنت بتقضي les vacances فين؟ فهقول لي بقضيها au bord de la mer. Numéro 8. Mon frère va à Paris. Mon père va à Paris en avion. Comment va ton père à Paris? باباك بيروح à Paris بإيه يعني؟ هيروح en avion. Alors كده خلصنا الريفيزيون وهنبدأ في unité 4. Il y a les sports. Premièrement, on va commencer par le vocabulaire. هنبدأ بالفوكابولير يا شباب. عندنا أول حاجة في الفوكابولير السكريم اللي هو المبارزة بتاعت الصيف دي مبارزة الصيف اسمها السكريم. عندنا un ballon ou bien une balle يعني اللي هي الكورة. un ballon ولا une balle. un joueur يعني player اللي هو اللاعب وun arbitre اللي هو الحكم وun âge العمر. la piscine البسين يا شباب. la natation اللي هي السباحة. pendant يعني أثناء أو during. un jeu يعني لعبة. un supporter اللي هو المشجع. وun entraîneur اللي هو المدرب. ولا fatigue اللي هي التعب الإرهاق والتعب. un membre يا شباب عضو. un membre d'un équipe مثلا يعني عضو في فريق مثلا. un reportage. الريبورتاج الشباب اللي بيكتبوا أي صحفي أو اللي بيعملوا أي صحفي أو مذيع. بعد كده عندنا دي فيرب على droite on a des verbes. verbe jouer يعني to play بيلعب. verbe oublier forget بينسى. verbe courir اللي هو يجري to run. encourager هو يشجع support. au verbe diriger le jeu ça c'est l'arbitre qui dirige le jeu. مين اللي بيدير المباراة اللي هو l'arbitre. نقول diriger le jeu أو اللعبة. l'arbitre dirigeait le jeu أو le match مثلا. l'arbitre dirigeait le match يعني إن الحكم هو اللي يدير المباراة بيدير المباراة. nager هو يسبح to swim. tomber يقع. applaudir يسقف. convenir يعني يتناسب معه أو يوافق على. rencontrer يعني يقابل يقابل حد بيقابل حد. pratiquer اللي هو practice يمارس. بعدين عندنا gagner يعني to win يكسب. و perdre اللي هو العكس بتاعه to lose يخسر. طيب بعد كده عندنا exercice sur le vocabulaire. Lis le texte puis réponds aux questions suivantes. Alors, dans sport collectif,
préférée يعني رياضتك الجماعية المفضلة. و c'est pourquoi أنت ليه مثلًا بتحب الرياضة يعني c'est quoi إيه هي الأول وpourquoi أنت ليه بتحبها؟ Alors ton sport collectif préféré premièrement هي رياضتك المفضلة رياضتك الجماعية المفضلة. وهتقول لي c'est quoi اللي هو إيه هي؟ و pourquoi ليه أنت بتحبها؟ عندنا كذا حد بيتكلم عن الرياضات بتاعته. أول واحد معانا أو أول واحدة c'est Arsène. J'aime jouer au volley tous les jours parce que j'adore passer mon temps libre avec mes amis. بحب ألعب الفولي كل الأيام علشان أنا بحب أقضي الأيام أو الوقت الفاضي بتاعي مع أصدقائي. mon temps libre يعني وقتي الفاضي. وبعد كده عندنا سيلين بتقول J'aime jouer au hand avec mon cousin le week-end. أنا بحب ألعب الهاند هاندبول يعني avec mon cousin مع ابن عمي le week-end في الويك-end parce que j'aime les jeux d'équipe عشان أنا بحب الفرق اللعب اللي هي في الفرق. J'aime aussi écouter de la musique وبحب كمان أسمع music. بعدين عندنا باستيان يقول le football est ma passion. يعني الفوتبول الكورة هي شغفي يعني هو بيحب الكورة جدا. J'aimerais regarder les matchs de football tous les jours avec ma famille. أنا بيحب يتفرج على الماتش بتاعت الفوتبول كل الأيام tous les jours avec ma famille مع عائلته. À mon avis يعني في رأيي أو في رؤيتي أو أنا رأيي يعني هو شايف مثلا le Liverpool est le meilleur. إن ليفربول هو الأفضل. Quand je grandis لما أكبر j'aimerais être joueur au football comme محمد صلاح. هو بيقول أنا حابب أكون un joueur de football لاعب كورة like محمد صلاح. بعد كده إيزابيل بتقول à mon opinion يعني في رأيها le basketball est sympa. إن الباسكتبول لطيف. il est plus intéressant et plus amusant que le football. عايزة تقول إن هو أحسن ومسلي أكتر من الفوتبول. J'adore l'équipe américaine. هي بتحب الفريق الأمريكي لوس أنجلوس لاكرز. طيب احنا كده قلنا أو كل واحد فيهم قال هو بيحب إيه بيحب يلعب إيه وليه. نيجي بقى نقول qui parle d'après le texte. مين اللي بيتكلم في التكست؟ Elle aime la musique et le sport. في حد فيهم قال إن هو بيحب الميوزك والسبور. C'est Céline. Numéro 2, il fait du sport avec ses copains. مين اللي بيعمل sport avec ses copains مع أصدقائه؟ C'est Arsène. Numéro 3, elle encourage l'équipe de basket. مين اللي بيشجع l'équipe de basket؟ C'est Isabelle. Numéro 4, il aimerait être un joueur professionnel à l'avenir. هو حابب يكون لاعب professional player يعني في المستقبل l'avenir في القادم يعني. C'est Bastien. Mais vrai ou faux? Question B. Les 4 jeunes parlent de leur matière préférée. Les 4 jeunes parlent de leur matière préférée. هم بيتكلموا عن les matières préférées بتاعتهم. لا faux. Ils parlent à leur sport préféré. هم بيتكلموا عن السبور préféré بتاعهم. Céline aime les sports collectifs. Vrai. Céline بتحب اللعبات الجماعية. Vrai. Bastien aime jouer des matchs de football avec sa famille. Bastien بيحب يلعب ماتشات فوتبول مع la famille بتاعته. Faux. غلط هو ما قالش كده.
هو انه بحب يتفرج عليهم مع لا فامي. باستيان encourage l'équipe de Liverpool. هو قال ان هو بيشجع l'équipe بتاعت ليفربول. c'est vrai. صحيح. Numéro 5 محمد صلاح. et l'idole de Bastien c'est vrai لكن هو هو المثل الاعلى بتاعه مثلا، وده حقيقي هو كان عايز يبقى زيه. Isabelle voit que le football est plus amusant que le basket. لا غلط، هي شافت العكس. Le football est plus amusant que le basket. Plus amusant que يعني هو أكثر تسلية، يعني إن الفوتبول أكثر تسلية من الباسكت، وده غلط. هي شايفة إن الباسكت plus amusant que le football. Alors, complète avec. هنكمل بالكلمات اللي موجودة قدامنا. بالون، بال، راكيت، بيسيكليت، مايو دو بان. أول حاجة pour jouer au tennis il faut une. عشان نلعب تنس il faut like we have to يكون معانا une balle كورة et deux، وعندنا اتنين ايه يا شباب؟ deux raquettes. لازم يكون معانا كورة واتنين راكت. طب pour jouer au football il faut un ballon. لازم يكون معانا كورة. طب numéro 3 pour faire du vélo il faut une bicyclette. الفيلو يا شباب هو ان احنا بنسوق عجل، اوكي، فلازم يكون عندنا بايك بيسيكلات. numéro 4 pour faire de la natation، عشان نعمل سباحة أو عشان نعوم، يعني عشان نسبح il faut un maillot de bain. لازم يكون عندنا maillot de bain، لازم نكون لابسين مايو. un autre exercice complète. Alors Jean est sportif. هنقول Jean sportif. Il aime tout les sports. هو بيحب كل les sports mais il préfère le tennis. بس هو préfère le tennis يعني هو بيفضل التنس. Alors pour jouer au tennis عشان يلعب تنس il va au club. بيروح النادي. il prend la balle. بياخد معاه ايه؟ la balle الكورة et les raquettes. بياخد معاه الراكت. quand il gagne il très content. لما بيكسب بيكون مبسوط جدا. بعد كده عندنا جمال. جمال pratique la natation. pratique la natation. quand il est dans la piscine لما بيكون جوه البيسين il oublie tous ses fatigues. بينسى كل تعبه. لما بيبقى في البيسين بينسى التعب بتاعه. et maintenant on a مصطفى. عندنا دلوقتي مصطفى. مصطفى est membre de l'équipe de volley. يعني مصطفى هو member، هو عضو في l'équipe بتاع الفولي بول. في فريق الفولي بول. Alors il court à droite et à gauche quand il marque un but. يعني هو بيجري يمين وشمال و quand il marque un but لما بيسجل but جول يعني هدف، اوكي. les supporters l'encouragent. les supporters اللي هم المشجعين بيشجعوه، اوكي، هو بيهتفوا له. بعد كده عندنا هاني. هاني aime regarder les matchs. بيحب يتفرج على les matchs. alors l'arbitre qui dirige le jeu اللي هو الحكم اللي بيدير الماتش، اوكي. et les journalistes qui font des reportages avec les joueurs.
les journalistes هم اللي بيعملوا الريبورتاج، الصحفيين هم اللي بيعملوا الريبورتاج مع البلايرز، مع اللعيبه. طبعا يا شباب الكلمات اللي موجوده دي كلها احنا واخدينها من فوق، بس احنا طبعا بنشوف الكلمه المناسبه وبنحطها. اوكي. الكيستيون اللي بعدها où peut on aller pour where can we go for or to احنا ممكن نروح فين علشان. اوكي. pratique du sport ممكن نروح فين pour pratique du sport نروح au club. طيب pour regarder un film عشان نتفرج على فيلم au cinéma bien sûr. طيب pour regarder un match on va aller au stade. Question اللي بعده في page 7. Qui peut faire ce travail؟ مين يقدر يعمل العمل ده؟ siffler à la fin du match. مين يقدر يصفر في نهاية الماتش؟ l'arbitre الحكم هو اللي بيصفر في نهاية الماتش. l'arbitre. Qui peut expliquer les leçons؟ مين بيشرح les leçons؟ Bien sûr, c'est le professeur. Numéro 3. Jouer des matchs. مين بيلعب ماتشات؟ C'est le joueur, un joueur, le player. Encourager les équipes. مين اللي بيشجع الفرق؟ C'est les supporters. هم مشجعين أو un supporter مشجع. وfaire ses devoirs. مين يقدر يعمل، مين اللي بيعمل ses devoirs؟ Bien sûr, c'est l'élève. هو الستودنت هو اللي بيعمل الدوار.